Ya takubno ini seng mau posim tomakari bisi village committee bisi 5 number 1 seng oro bhai soboika Mohandas para abo ekdom main route bolte Jagatpur takum bokrok route omo dumrakari te route main route bisimi oro Mohandas para প্রায় oro কয়েকশো ফ্যামিলি দङ yango এবং শুধু ও Mohandas para simia ayang parang thang kaino tuisa gupur abon pore saltung koloni dike hejamara খুব শর্টকাট oro bisi kolokma romboi oro belai ke wati wamani bage oro o RCC kunu bridge krini bage oro ni borok thanglai su belai kosto ngoi gataklai bahaino जों DPR kher hoka tak poino sanction nya khabo belai kheno খানাং মানি কক जों রাজ্য সরকার এবং বিশেষ করে RD ডিপার্টমেন্ট जों বগনো সাকা কিন্তু হাইপানো তাক পইন্ট কাম খাইজিগাকো কিন্তু जों একটা আশা দङ অমো DPR খাইজাকা একা ও DPR খাইयै তাও স্যাংশন কপি নকরকাই অ ওয়াতি নিজরা বসু গরতে খাইমানা সামি হাইপানো তাবুক আবতত অর দুইটা ব্রিজ দङ আবতত কোনো রকম ছাত্র রক বাজার থানায় রক রেশন ফাইনাই রক কোনো রকম কষ্ট মস্ত খামা বাইক ফানো দাগারি ফান তলাংনাই রক বংনি বাগै কাইসা জাইজর সামরি jak দङ अरो वासुल रुइनाय साकाते केसु वासुल रुइ गाय आरो कामकाय बेरावावै अन्तत बरक अन्तत 1-2 मास फानो कामकाय चलि मानथं गाबोनि परे जों राज्य सरकार এবং एडिसि प्रशासन जों जानाय माने जों जानांमोन जों खायनाय कताबो नायनाय माने तिरिक कले कमिखा चिन एलाकानि लामा दैनि समस्या तारपरे स्कुलनि समस्या रं बिसिङाव जत समस्या कतनका लामा ना लांमा किन्तु बरंनि लामा हामियाखाय एकदिन যদি ও ব্রিজ চই থাকাखाय अरो अनेक बरंनि बंनि थानानि हिमनानि लेखापरा आबरो बेलाय बेगा दङ माने कासु जाक्ति दा गामबागै जों तिनि अरो फायनाय नरक जों लुखा ओयां कायसा पाइखा दाउते कायसा बर खनानसिमि तिनिसिमि जांलायनाय आइचा का तिनिसिम बर अरो थलायनाय अरो हारो गागरु लुबै तो अन्तत 6 फुट ও অটো কাইসামান দাগারিফান তো ফাইমানে যাবাং ক্রাক সাইটংখাই অন্তত ও রম্বই পারাঙ্গানে যা তাবো মারনাই কারণ অম্ম তুই এমন বাবা তৈরি ভাইও আবু ইয়াং বরফ তাম তংসে সাইমে আসুং থাকো গাবনো কিনু গামবাগে ইয়াংও ওয়াসুল ইয়াং বিশেষ ইয়াং সাইটো ওয়াসুল কিসে কাবাংখাই মারনাই এবং ক্রাকখাই মাখলাইনাই তা আবনো বাগে টিটি এদিসে হাপা আং সাইটো কই তং মিয়াবো আর তিসা কুফুর आयें एलाकाओ प्राय 4-5टा जायगा बान थेरि दङ ताबु आपातत माइसिमपा परिमान दं अमाहायके जेखाने कबाय किसिक दङ आ जायगा थांगो सुरां यांगो भारत चौधरी विलेज कमिटिनि थाइफ्लफां तिनगरियाव आमतिकेन प्राय 30 फुट लामा कलकनो मोटामुटी जायजर कटरखाय खालाय रेखा आबो एडिसि हापांनि ता पर्यन्त राज्य सरकार आं रहाय हाइपानो बखातरि बाकी फानो जों ताव काम खालाय दङ जों एडिसि हापांनोबो सानाय अमा हाइके त्रिपुरा हास्तेनि करं चिनि गामि आमचायाव केबो सारागौ केबो साराइया केबो हिरागौ केबो हिराइया केबो दाबि खायो केबो खाया किन्तु जों निजि हिसाबाव जों एज ए जनप्रतिनिधि हिसाबै चिनि कर्तव्य दङ बरफ तामो मानथाय दं बरफ तामो सकथाय दं बरफ दैमायां दं बरफ मिसिन नसं दंखा अब टाइम टु टाइम पारानि लुकरनो बां साना मुसुङ नरक जों बायकरंदि फुन बाय कक सादि जों आरो DWS दङ PWD दङ तारपरे आरो पावर डिपार्टमेंट दङ যত ডিপার্টমেন্ট जों डाइरेक्ट एकदिन रिमे फानो जों तुरतुर खालायनाय अब जों समाय थांजा अब जों एडिसि जों समाय थां दङ आर जदि बुसकाङाव ताइबो खबर खाम मानानि फाजिं थाङै दङ जदि मानै थां आंखाय तो चिनि ताव 970 कोटिनि जागा 10,000 कोटी जदि रां मांखाय अमरनो पुरा चिनि একটা কমনো সিসি রোড और रोड न जो पारा जरा चिनि सिसि रोड चिनि टार्गेट दङ एकदम बारा साइ थांगाय কোনো ব্যাপারিয়া और 60 लाख नि बिसि और 20-30 रुइना 60 लाख ओंखायनो आइसां पुरा लामा कामखौ जों खालामोमोन नुखनानो बरगासेयाव सिसि रोड ताप चलि दङ और जों खायया हाइपानो डिपार्टमेन्ट किसु कर्मचारी रक बरनि साथनि बागैनाय अनेक समय दिलामी खालायो কোনো कर्मचारी रक निनानिंगो चिनि एलाकाखाय साक नायनांगौ এবং চিনি बिसिङावबो दङ आमथै साक नाया साकनि बिसिंपानो साक नांलाया बिनारा दंगाराथ' आपतो इंखाय जाया अमो जों जनगण समायताङै नखरजा जों माखाय आसाम